Look, lagi ko na diri look. Okay. Facebook na ba diri yan? Ikaw sagin. Facebook diri gamay. Kana. Facebook ba? Facebook na ba dyan? Gamay dyan. Kana. Ay. Pwede ana na igayo dito. Pwede naman. Hatawi daw. Awa kasi ana-ana. Alay. Awa kasi ana-ana. Ano? Ana, bida. Ano sa video ka lahat? Diko. Dito, i-play daw, Luke. Sexo goes out to Olga. Ha! Beautiful. 175. Ikaw ang aking ikaw ang aking ikaw ay Dol ra kay mo. Baka na kamay. So that, inyong lawas mo inyong i-adjust dili yung tape that. Bahala. Ano mo lo ka sa mananganta? Sa guidance. Counselor? Balik ka daw. Balik ka daw. Minus 10. Katulong apart. Facebook dire pre. Punta siya sa kwan. Kana. Okay, go. Okay, 3, 2, 1. Sexo goes out to Olga. Ha! Beautiful. 175. Ikaw ang aking ikaw ang aking ikaw ay Balik ka gud dito nga set. Dol ra jud mo. Saman mo clues kayo. Di ko naman. Dapat to aron Dol ra kay mo. Maalapaw ang ulo ni Kasa ko. Kamera. ako sa kini mo. Baru kayo dito, Mark. Kana daw. Straight me. Muna center. Munis center. Dahil nasakto sila na window. An. Back daw. Ayo. Facebook gari. Para kana. So na window sila. Oh, align mo dyan ni Mark. Sige. Good sa. Wait sa Dere, pagparo. mulod. Dili lagi dira. Mo Facebook agamoy. Diri. Kanno. Mo Mas madiri center. mo luhod. Oh, so mao man na center gi pangitan ninyo. Diri daw ka. Ayan, diri daw. Mark, diri daw. Ana mo mi. Kana, doon ra kay mi dili. Ay patabon dyan. Facebook diri gamay. Paano ka kagitapunan lang ken? Ami gani. Gawas gud kamay chan. Di kay gawas kay kanira mo hapon ni good. Di mo na tong please. Hapon ni ano. Simang kay tanaw dako kay smart kay ikaw magigana ka. Sila buwang uyang commission na nagay. Kana si Mark na tabagay na ni Christian. Lawas. Dako jud si Kod. Lapad maguglawas si Mark. Connection mo gud ilog ano? Bahala mo gunsa. O gali. Sa barog na dito. Wah. Kana Christian. Kana good. Ay isa. Paminaw. Iro good diri look. Iro good na gamay ni Ken. Ay sa ayo po grabe. Kana Iro Christian na kana ina na good.
Layas din, layas. Asa naman niyo forma? Biluin to, kanahan. Nanawin to sila. Muna katulong position ninyo. Nanawin to sila. Ah. Very good. Ah, very good. Aysa daw, aysa ba? Ako di abi kay tanaw dire. Diba? Window drop. Center of the north. Kompresor. Tungkol? Kompresor. Kana. Ikatulog good nga position, ay ikaw pat good nga position. Dali. Sudra mo na. Dito sud good look. Ay, dire Rigo. Rigo. Ay sa mark, ay sa glihok mark. Press pa mi diri. Ay gawas good look, sud good look. Press man lagi daga. Iisa doon yung kamot yan ah. Di asa ka look. Hindi dito. Gi. Tarungan daw porma. Sige. Gi kasunod good slanting. Christian, diri ka Christian. Diri ko ka, diri. Irog kina ka nang naidahon diha. Dili atras tang. Atras ba? Kana. Atras ba? Atras. Si Kendro gud. Atras sigud ninyo tanan sunda gud ninyo si Christian imo ninyo si Christian nga ano? Asa man ko dagat dire? Endpoint. Ken, slan. Lawas. Nagyuro ko ayo. Kaya asa man. Kaya nga naman bulag yo kay mo. Irog diri mark compress ni ano. Oh. Tubo. Bato di ako part. Irog pa gyud. Tanawa mo asa. Sige, irog. Ayo, dato kay. Di compress good mark. Compress. Ayo si Mark Kali ba? Atras good. Tang atras. Yes. Kana. Tanawa to Sil. Denmark Christian forward gamay. Kana. Volume displacement. Nice one. Saan yung autocycle? Makita ra dito dito. Ikaw irog good gabit niyan. Irog pa. Kana. Yan ako yung Dito magkamaganto bo. Tama ka kasi Kasi sunod ani. compression brake. Very good. Very good ka look. Linya man ni. Linya naman sunod. Linya mo sunod. Ibaw ko pero muli na naman dito. Sige linya sa daw mo be. Balik sa dito look. Linya sila. Linya to Mark. Tupong kanian. Ken. Ken. Ken ayog anog taman mura na kag anino diri Ken. Diri irog. Ken, listen to my now. Gamay na lang. Kita kani mapitik na kani ka. Irog ba? Na. Kisyan irog gamay. Na. An gawas gamay gud ni Mark ay sagliw gud Mark. Kana. Dayon sa inyo mga my best friend. Asa ka Mark? Balik ko dali. Kaso man gano ato dito. Dala galaw. Pyramid par. Pyramid. Look. Tupong gud ni an. Compress. Kana. Dayon katong by pair. Sikit ra. Ana gud mong duha be. Kamong dili si Christian lang og si Ken. Ana gud Christian og Ken. Kanang di ninyo maigo si Mark. Si Mark ang tunga. Irog dire ka may Christian. Ay na kana. Go na ko sa Mark. Gidaw sayaw daw ninyo ang stepping dia. O di ba unsa mo ka? Di parihag stepping. Balik ka gud na ma-start. Ay nagliok pre. Puro lalaki. Puro laki. Ali diri mo ko reference boy. Okay. Ako kasi magkamot pa hindi lo. Ikaw dili wala. Okay pakipagdali. Okay. Puro man ikaw. Di. 1 2 3 go. Balik ka. Si Paon man na. Balik ka ba una? Uno. 1 2 3 3 go. Facebook daw sila. Balik ka daw, balik. Balikan nyo, kamot lang, kamot sa.
1, 2, 3, go. Sayop ko. Paano mo, bro? Paano ganun? Uy, ano naman na mic dyan? Kasi, basta makuha naman. Dag. Na. Dere. Dag. Paano daw, paano? Ano, lalagi? Di apila til. Stay ka, maura lagi. Ikaw day mo ano kaya tarungan ay mong til Christian B pareha sa gud sa ila. Atubangan lang gud ko baga. Dag. Mura kag ana ra. Dili kay. Mura kag kabayo. Sige. So, gamay rin eh. Okay, pagdaon mo 1, 2, 3. Game. Pagdaon mo 1, 2. Ilaha. Yeah, kay paano sa... Ilaha, ganit din lagi. Hindi na tapos na, magkanta na lang ta. Puro ano, lagi. Ano na gamay ito doon. Baga. Ayun ka mo, si Paanti ka. Oo, yan na. Wag dili kanya na ko ana. Dag. Yan na ko dag. Kasi di ba? Dag. So, dag. Ang gito doon. Nakapag ka na lang tao. Uy, ang gito doon, matigilis ka na. Uy, tanga. Kita ka ni Chris. Gaan. Di na sa... Sige, si Ana, si Pa. Ganda. Yun na lang ay ano lang tila tubangan bro, dali. Sumbong saan Yes. Pagtungan mo doon. Tulog. 1, 2, 3. Okay na tayo. Sige na. 1, 2, 3, go. Ulo. Ano, bito? Ayaw ra ba paspasa? Slow mo daw. Ya, idongan ninyo tin. 1, 2, 3. Sige raw, sige, balik ka daw. Slow mo lang. Ay, 1, paspasa. 2, 3, Go, go. sige. 1, 2, 3. Dahil kitila ha, usa kay Ana, ang usa kay Ana, para sa mo, ang usa kay... Ano, bito? Asa ko nasayop guys? Di ba ano ra? Oh, the possible ways. Utangan siya nagtukar, di asa ko. Ano gani? Pero magandungan na lagi na. Ano ro? Ay, dili ano ro, ano. Dili may ana, kailangan kita na naging ana ta ba ana. She don't need no this in the strip club. My girl was on tour. And she throw it and come back in. Is that my bestie in a taxi? She throw it down and come back in. Is that my bestie in a taxi? One on phone. Ana lagi ana. Gamay ro. Ibalik ko, ay iyan na ko. I-play. Align. Forward ka gamay kas. Dili lagi to linya, forward gas. Forward ka gamay kas. First ke dili. Forward ka ba? Forward ka ba yan? Dili lagi. Ha? Ito. Kinaunhan na ka patungan ano. Sige. 3. Sige daw. I-play na. 1, 2, 3. Balik. Ikaw sa bolo. Total practice pa man sir. Here's na ganyan. Sige, 1, 2, 3. Next up goes on to Volga. Sige tayo. 107.5. Bebo.
Ikaw ang aking bebo, 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 Baka ba to? bebo, bebo, bebo. Ikaw ang aking bebo, bebo, Oh, Nay. bebo, 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 bebo. Ikaw ay Balik, balik. Sige, 3, 2, 1, play. Sige, sige. goes out the phone. Sige, sige, sige. 107.5. Bebo, 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 bebo. Ikaw ang aking bebo, 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 bebo. Ikaw ang aking bebo, 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 bebo. Ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Sakto. Dire. Pistik yung kape. Ari, gamay, kas. Kas. Baile de favela, na Marconi, baile de favela. Feeling the drum, Hindi ka makitaan. shake it like that, make it boom. Move your back and go, mama. Boom, boom, boom. Move your back and go, mama. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks and she fucking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip, now she twerking. She throw it out and come back in. Is that my bestie in a taxi? Put it bang bang and break, yeah. Early morning low, she get the grip from she ride. But put it down so good and make sure she out she tie. Smile upon her face, me know she pleased with the size. Calling her around to me, then girl I roll out them eyes. Dag. Imbis nga. Dag. Okay ra. Ang formation, wala ko manguta na sa video. Okay ra formation. Or na-save pa dito ko itong paslanting sa. Sa'yo, pagpastan, wala nakita siya. Ari ra ba kayo, para makakita mo. Last be, balag sayop mo ba? Balag sayop mo para makakita mo sa inyo ang unsa information ninyo.